किस मेरा तुमने दे तारा तुम देख ভয় গেছি ই পড়বো সাইডে রাখ কোনা রাখ একবার মধ্যে রাখছি সামনে কোনা গেল ধর ব্যক্তি চল এই পান্ডে অনেক গো मुझे का ये गले ने गाँव दे आगे भाई एल लगे रे पेट बंदर पूती कर देने हाला बनते चने এখানে যে বগরে এখানে হ্যাঁ এই কা হিস না কেন এই এখানে রে খুলে গেলে দেখো চার পাঁচ টাকা করে দিতে আপনি থর করে নি ভিডিও আছে এবার খা নাকি সুপার ছবি তোলা দেখ ছবি তোলা নেই ভালো না কেন না ওটা দে মই মনে আরে হলো কি আগে আসবে বুঝলো মোহাম্মদ কি রাস্তা কে তুমি তো পড়াও কিন্তু হ্যাঁ নিচে আগে যাবে কবে আচ্ছা ধরো যা আরে নটি আবার দিছি কি খায় আরে বাবা যা বন্ধ ধরো ऐसे रास्ते के रखा ना बड़ा देश ना हल्का करे आधे हल्का पारा बिना करे आधे हल्का करे बड़ा दे हल्का ऊपर ना दारे जाते हल्का करे एक मिनट पे जा आगे ठीक है दे हाँ कर दे देखो नहीं बड़ा दे मालूका देखो नहीं बड़ा अरे भाई केक भरा है मुख करे मालू खर्च बड़े ना এনে আবার থাম দেখা বন্ধ থাম भरे नाले दे मोहम्मद भाई दिख करता है ना वीडियो तो ना ए जाते दोआ जा जाते दोआ जा है देखिए सुन जाहिर काम कर ले सुन जल्दी काट खाए लगा के कहीं कहीं हाथ दे खाए दे सब ले वो মামা নাক দা मामा ने क्या लगा खाए मामा ने कैसे देख एक दे मामा ने क्या बात हुआ के खा मामा ने कैसे দিতেছি মামা काम कैसे देखो एक आधे वीडियो को एक देखा ये फोन पर नहीं করা মানে मेरे बात समझ नहीं खाना हां तो চলে গেল কি রে এনে তো থাক आज যে বন্ধুরা আসতে পারো না তাদের জন্য এত দুঃখ রইলো এসে খাইয়া দেব দেখো টাকা বাঁচ করে রাখো মামুন দেখাও অগরদন পয়সা আছে এতটুকু হচ্ছে তোমাদের জন্য তোমরা আসলা না তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছি তোমরা পরে এসে খাও তোমাদের কপালে নেই মানে কেউ মানে পাউডার ওনে উঠে নেই আমার জানি মন না দিয়ে দেগা হ্যাঁ শুনো একদম তো হাতে গেছে এখানে কাটে ভিডিও বন্ধ করে কাট मकाम चाप दे